Maayong hapon mga bata, ako si Teacher Maricel Arlones, ang inyong magtutudlo sa Grade 3 Science. Ang atong leksyon karon mahitungod sa pag-ila sa mga natural o artificial nga tinubdan sa kahayan or identify the natural and artificial sources of life. Tara na, magkaon kita! Una nato sugdan ang atong pagtulunan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagpasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodungga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit gihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. 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 Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kumusta mga bata? Maayo ba kamo karon? Unsa ang petsa karong adlaw? Unsang adlaw karon? Unsa ang atong panahon? Nakahibalo ba kamo unsa ang nahitabo karon sa kalibutan? Nganong dili kamo pwede mosulod sa eskwelahan ug naara mo permi sa balay? Sakto. Ang kalibutan karon nag-atubang sa usa ka pandemya. Nganong nahitabo man ang pandemya? Tungod sa usa ka virus nga nagdala og sakit na pwede ikamatay. So unsa ang tawag ani nga virus? Nga lingin og porma ug adunay mga tunok. Mao ni siya ang gitawag na COVID-19 virus. Ang coronavirus usa ka sakit nagikan sa Wuhan City sa China. So nganong delikado man kini nga sakit? Unsa di ay ang mga sintomas sa COVID-19? Karon makahibalo kamo unsa ang mga sintomas sa COVID-19 virus. So ang unang sintomas, hilanat.
ubo, paghubag sa tutunlan, og lisod paginhawa. So mga bata, dapat makahibalo kamo sa sintomas para makakonsulta dayon kamo sa doktor. Kung nakapamati kamo o inyong mga membro sa pamilya sa mga sintomas sa COVID-19 virus. Sa ang mga buluhaton para maprotektahan kita sa COVID-19 virus. So una, pirmi kita maghugas sa kamot gamit ang sabon o limpyo nga tubig. Ikaduha, mag-sanitize kita sa atong kamot gamit ang alcohol. Unsa pa man, mag-stay at home lang kita pirmi sa balay. Ikaupat na buluhaton, unsa man, okay, so magsulot kita og face mask kung mugawas sa balay. Ikalima, importante nga aduna kitay social distancing sa ubang tawo. Og ang ikaunom, mukaon kita og masustansyang pagkaon ug mag-ehersisyo ta taga-adlaw para himsog ang atong lawas. So mga bata, importante gayud nga magmatngon kita ug mag-amping kanunay para malayo kita sa sakit nga COVID-19 virus. Karon mga bata, magpadayon na kita sa atong leksyon. So excited na ba kamo? So aduna ako'y ipabasa ninyo na mga pulong. So sige daw, basahan ninyo og tarong og kusog ha. So una, unsa man na siya? So flash, light. Kaduha, bombilya. Sunod, kandila. Kaupat, adlaw. Kalima, bulan. Ikaunom, bituon. Very good mga bata. Mga bata, nakahinumdum pa mo sa atong leksyon gahapon? Gahapon, nakahibalo ka mo sa mga tinubdan sa kahayag. So aduna ako'y ipabuhat ninyo. Okay mga bata, basaha ang direksyon. Butangi og check ang mga butang nga tinubdan sa kahayag. So sa unang numero, unsa man na siya nahulagway? Okay, adlaw. Unsa ang tubag? Check, very good. Ikaduha, mansanas, tinubdan ba kini sa kahayag? Dili. Ikatulo, bituon. Tinubdan ba kini sa kahayag mga bata? So ang tubag? Check. Very good. Kaupat, lata. Tinubdan ba kini sa kahayag? So dili. So ikalima, kilat. So unsa inyong tubag? Okay, check. Very good mga bata. Mga bata, ganahan ba mo kanta? Kahibalo ko nga kahibalo na mo aning kantaha. So atong kantahon ang Twinkle Twinkle Little Star sa iyahang tuno pero gamiton nato ang atong Bisaya nga lengguwahe. So dungan ta ha? Sidlak, sidlak, bituon, bituon nga masiga, diamante kong tutukan, binuhat sa Ginoo. Sidlak, sidlak, bituon, bituon nga masiga. Okay, very good. Maayo man daay mo manganta. So aduna ako'y pangutanan ninyo bahin sa kanta. So unsa ang tinubdan sa kahayag nga gisgutan sa kanta? So bituon, very good.
So musiga ba ang bituon? Oo, musiga. So kanus a musiga ang mga bituon? Okay, musiga kini sa gabi. Very good mga bata. So mga bata, aduna ako'y ipakita ninyo na mga hulagway. So nganli, kanininyo tagsa-tagsa. Nakailabak kamo ay ni na hulagway? Unsa man ni siya? Adlaw, very good. Kana siya kaila mo atong ginang gikanta ganina? Bituon, very good. Kana siya kaila mo ana niya na mananap? Na maghatag ganina siya og kahayag? Unsa man na siya? Ani nipot, very good. Kana siya, unsa man na siya? So makita na nato siya ikagabi. Ang tawag ana niya, buwan. Kana siya. Kaila mo ana, unsa na siya nga hulagway? Makahadlok gani na? Okay, so kilat. So kitaan ninyo pag-ayo ang mga hulagway mga bata? Okay, aduna ako'y mga pangutana ha? So ang mga hulagway na inyong nakita, naghatag ba kini og kahayag? Oo, naghatag kini og mga kahayag. Kini na mga hulagway, ginama ba kini sa mga tawo? So dili ni ginama sa tawo. Kundi ato ni silang makita sa kinaiyahan. So ang tawag anin nila, natural nga tinubdan sa kahayag. So, karon aduna na sab ako'y ipakita ninyo na mga hulagway. Unsa man na siya kaila mo ana? Asa gikan ang iyahang kahayag? Okay, suga sa sakyanan. Kana siya, aduna ba mo ana sa balay? Kanus nato na siya magamit? Okay, magamit na nato siya no sa burnout o kung mudagkot kita dito sa simbahan or sementeryo, unsay tawag ana niya? Kandila. Kana siya. Kibaw kung aduna kamoy mga ing-ana sa balay. Unsa man ay tawag ana niya? Bombilya. Kana siya, unsa man na siya nga hulagway? Na pwede gihapon nato gamiton no kung nay burnout. So flash light. Kana ikalima nga hulagway. Nakakita na mo ana sa syudad? Okay. Mauna siya ang traffic lights. Kini siya, unsa man na siya? Okay. Lampara. So kitaan ninyo pag-ayo ang mga hulagway. So naghatag ba kini og kahayag? O nagagikan ang mga kahayag ani na mga butang? Oo. So nakatabang ba kini sa atong mga tawo? Oo, dako kayo ang tabang ani nila no? So ginama ba kini sa mga tawo? Kini sila na mga butang? Oo, ginama kini sa mga tawo. So ang tawag ani na mga butang nga ginama sa tawo kay artificial nga tinubdan sa kahayag. So unsa ragud ang pangalan ani na mga butang na ginama sa tawo? Artificial nga tinubdan sa kahayag. Karon para mas makasabot kamo sa mga natural og artificial nga tinubdan sa kahayag, aduna ako'y buluhaton para ninyo. Mga bata, basaha ang direksyon. Lingini ang hulagway kung kini nagagikan sa natural nga tinubdan sa kahayag. Ikahon ang hulagway
kun kini nagagikan sa artificial nga tinubdan sa kahayag. Sa unang numero, ang hulagway, unsa man na siya? Bumbilya. So unsa man ang bumbilya? Nagagikan ba kini sa natural o artificial nga tinubdan sa kahayag? So unsa ang tubag? Very good. So atong gikahon ang bumbilya kay tungod artificial nga tinubdan sa kahayag. So artificial gigama siya sa tawo. Very good. Ikaduha. Unsa man na siya? So adlaw. So unsa man ang tubag, mga bata? Very good. So inyong gilinginan kay nganuman. Tungod nagagikan siya sa natural nga tinubdan sa kahayag. So ang adlaw makita sa kinaiyahan ug ang adlaw gigama sa unsa man? Sa Ginoo. Very good. Ikatulo, kandila. So unsa man ang inyong tubag, mga bata? So asa nagagikan ang tinubdan sa kahayag sa kandila? Very good. So gikahon ninyo kay tungod nagagikan kini sa artificial nga tinubdan sa kahayag. Kay nganuman? Very good. Kay ang kandila ginama sa tawo. Ikaupat, unsa man na siya? So lighter. So unsa man ang tubag? Asa nagagikan ang kahayag sa lighter? Very good. So gikahon kay tungod nagagikan ang lighter sa artificial nga tinubdan sa kahayag. Kay ang lighter ginama sa tawo. Very good. Kalima. So unsa man na siya, mga bata? Okay. So usa siya ka mananap na gitawag og aninipot. So ang aninipot asa nagagikan ang iyahang tinubdan sa kahayag? Very good. Sa natural. Kay tungod ang aninipot makita sa kinaiyahan o ginama sa Ginoo. Very good, mga bata. Mga bata, mao kini ang atong ikaduhang buluhaton. So basahan ninyo ang direksyon. Ilha ang mga tinubdan sa kahayag sa wala ug isumpay pinaagi sa pagbadli sa tuo ang ilahang mga gamit. Okay, mga bata, unahon nato pagbasa ang mga nakasuwat sa wala. So unang numero, basaha mga bata, suga sa poste. Ikaduha, very good, kahayag sa adlaw. Ikatulo, mga bata, bulan. Ikaupat, suga sa trapiko. Ikalima, basahan ninyo, flashlight or kandila. So karon ato na sang basahon ang mga nakasuwat sa tuo. So una, basahan ninyo, mga bata. Importante kini nga tinubdan sa kahayag para mabuhi ang mga tanom, tawo ug mananap. Ikaduha, usa kini nga natural na tinubdan sa kahayag nga maghatag og kahayag sa kagabhion. So ikatulo, mga bata, basahan ninyo. So kahayag nga maghatag og kalinaw ug kahapsay sa trapiko. So ikaupat, mga artipisyal nga butang na makatabang paghatag og kahayag kung adunay brownout. So ikalima, atong basahon, mga bata, maghatag kini og kahayag sa mga kalsada sa kagabhion, moandar kini gamit ang elektrisidad o solar. So sa unang numero, unsa ang gamit sa suga sa poste? So unsa ang inyong tubag, mga bata? Pangitaan ninyo sa tuo. So ang tubag? Okay, very good. So ang suga sa poste, maghatag kini og kahayag sa mga kalsada sa kagabhion. Moandar kini gamit ang elektrisidad o solar. Ikaduha, so ang kahayag sa adlaw, unsa ang gamit ani, mga bata? So ang tubag ninyo? Very good. Importante kini nga tinubdan sa kahayag para mabuhi ang mga tanom, tawo ug mananap. Ikatulo, bulan. Unsa ang gamit sa bulan, mga bata? Unsa man na siya?
Okay, usa kini nga natural nga tinubdan sa kahayag nga maghatag og kahayag sa kagabion. Very good. So ikaupat mga bata, suga sa trapiko, unsa ang gamit ana niya? Ang tubag, kahayag nga maghatag og kalinaw ug kahapsay sa trapiko. Very good. Ikalima mga bata, flashlight or kandila, unsay gamit ana niya? Very good. Mga artificial nga butang nga makatabang paghatag og kahayag kung adunay brownout. Very good mga bata. Magpadayon kita sa atong ikatulong buluhaton. So mga bata, atong basahon ang direksyon. Idibuho ang thumbs up na hulagway kung gipakita sa sitwasyon insakto. Ug idibuho ang thumbs down na hulagway kung kini dili insakto. Sa unang numero, basaha ang mga pamulong. Ang kahayag sa adlaw nagagikan sa natural nga tinubdan sa kahayag. Tinuod ba kini mga bata? So unsa ang inyong tubag? Very good. Kaduha. Ang kahayag sa bulan mogawas kun gabii. Insakto ba kini mga bata? Very good, insakto. Kay ang bulan makita lang nato kun gabii. Ikatulo, basaha mga bata. Ang suga sa parola makatabang sa mananagat. Insakto ba? Very good, insakto. Ikaupat. Ang bituon usa ka artificial nga tinubdan sa kahayag. Tinuod ba? So unsa ang tubag? Dili tinuod. Kay ang bituon usa ka natural nga tinubdan sa kahayag. Ikalima, ang flashlight ginama sa tawo. Tinuod ba mga bata? Insakto ba? So ang tubag? Sakto. So thumbs up. Kay ang flashlight usa ka artificial nga tinubdan sa kahayag. Very good mga bata. Mga bata, nahumana ninyo ang atong mga buluhaton. So gusto ko makahibalo kung nasabtan ba ninyo ang atong leksyon karon. So atong balikon ang inyong mga nakatunan karon adlaw. So mauni ang akong mga pangutana. Unsa ang duha ka klase nga tinubdan sa kahayag? Unsa ra gud to siya? Okay. Natural nga tinubdan sa kahayag ug artificial nga tinubdan sa kahayag. So mga bata, unsa ang inyong pagsabot sa natural nga tinubdan sa kahayag? Sakto. Ang natural nga tinubdan sa kahayag makita sa kinaiyahan. So, hatagi ko og mga examples ani na mga natural nga tinubdan sa kahayag. Okay, very good. So, kahayag sa adlaw, bulan, kilat, bituon og aninipot. So, mga bata, unsa naman pud ang inyong pagsabot sa artificial nga tinubdan sa kahayag? Unsa ra gud to siya? Okay, sakto. Ang artificial nga tinubdan sa kahayag ginama sa tawo. So hatagi ko og mga butang nga gikan sa artificial nga tinubdan sa kahayag. Unsa ra gud to ang mga butang? Okay, kandila, lighter, flashlight, suga sa sakyanan, suga sa poste, parola, bombilya, lampara, lampshade, suga sa trafiko. Very good mga bata. Aduna pa ako'y mga pangutana kaninyo. So, mauni siya. Unsa ang atong buhaton para malikayan ang disgrasya sa panimalay? Kung mogamit kita og mga artificial nga butang nga maghatag og kahayag. So, unsa man ang inyong mga buhaton? Okay, so sakto.
sakto. Sumugamit kita ni ini na may pag-amping ug dili kini nato pasagdan pagkahuman og gamit para malikayan ang sunog sa balay. So aduna pa ako'y mga pangutanan ninyo mga bata. Unsa pa ang angay buhaton para malikayan ang mga disgrasya sa atong komunidad? So unsa man ang inyong angay buhaton bi? Okay, sakto. Musunod kita sa mga traffic lights para dili kita madisgrasya. Ug kung kita adunay mga sakyanan, kinahanglan na aduna sab kini mga suga para dili kini makadisgrasya sa driver o sa uban pang tawo. So tigamin na ninyo mga bata ha sa mga angay natong buhaton. Mga bata, pagkuha na kamo og papel ug lapis para mag-answer sa atong test. So akong basahon ang direksyon. Ilha ang mga retrato nga naghatag og kahayag. Isulat ang natural kung kini nagagikan sa natural nga tinubdan sa kahayag. Ug isulat ang artipisyal kung kini nagagikan sa artipisyal nga tinubdan sa kahayag. Nakasabot mga bata, hatagan ko kamo og 5 ka minuto para mag-answer. Humana kamo mga bata, unya inyong ipasa ang inyuhang mga tubag. Mga bata, mao kini ang inyong assignment. Magamaog si Day mahitungod sa kaimportante sa mga tinubdan sa kahayag sa mga buluhaton sa mga tawo. So isulat ang inyong tubag sa papel. Nag-enjoy ba kamo mga bata karong adlaw? Magkita-kita na sa taugma para sa bagong pagtulunan. Bye!